पूर्व श्रीराम शांतिपूर्ण समाधान पाई सीता को फेरई शरण पशिबा पाई शेष थर पाई रावण पाखक दूत भाव पठेइचंती अंगद को। सेही अनुसारे अंगद जाई रावण को प्रस्ताव देइछंती। रावण यह ग्रहण करि नथिबा कथा अंगद फेरिआसी कहउछंती श्रीराम को। कपिबल सह श्रीराम लंकारे प्रवेश करिछंती। युद्ध आरंभ होईछि। आहे लक्ष्मण आहे सुग्रीव आहे लंकेश हनु आहे सुसेन आहे जाम्बव आहे बाळीर सुनु आहे गवय आहे गवाक्ष आहे हे नळ नील आहे पनस आहे द्विबिंद आहे हे सत बड़ रावण संगे रण करिबा धर्म को जिणी थिबा जानकी देई शरण पशु दूते कबर गिबा। श्रीराम बाणी समस्ते शुणी बोलंती देव हेऊ श्रीमुख आज्ञा घेनिण एबे अंगद वीर जाऊ। शुणी हर से रायण पासे अंगदे आज्ञा देले तुणी रुखर निधन सर अंगद करे देले। मोर ए सर बाली कुमर देखाओ रावण को बोली बसीता न देले ही सरे फोड़ी बुकु। बिरंची देव शिव बासव सकल दिग पाल रखिण न पारिबे मारिबी निश्चय असुर कुल। दश दिग को दश मूर्धनी करिबी तार बळी भूमि रे पड़ी दिवता पिंड होई रुधिर धूली। एबे सीतांकु देईण मोते शरण आसी पशु नोहिले सैन्य घेनिण एबे समर करी आसु। जानिबा सेही काल रे तार आंभर वीर पण आकाशे थाई देखुण थिबे सर्व अमर गण। अंगद वीर प्रणाम करी आकाशे खेपी गले जगती स्थान तार आस्थान सम्मुखे उभा हेले। बोलइया रे असुराधम रामंक आज्ञा सुण सीता समर्पी शरण पश नोहिले कर रण। आरे रावण राम लक्ष्मण धर्म को न छाड़िले एबे हे आरे युवती चोर युवती मगाइले। नुह विनाश जेबे तोहर जीवने अछि आस गले कुठार बांधिण सीता समर्प राम पास। दया जलधि सकल दोष करिबे तोर क्षमा अविलंबरे
ଶରଣ ପୋଷ ଦେଇ ଜନକ ଯେମା ନୋହିଲେ ନାଶ ଯିବୁ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ କେହି ବୋଲଇବି ଶ୍ରୀରାମ କାଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡିକି ବଳି ତୁହି ବାଣୀ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ଶୁଣି ଶିର କମ୍ପାଇ ସକ୍ରୋଧେ କହଇ ବାଣୀ ଆରେ ମର୍କଟ କିମ୍ପା ହୋଇଲୁ ନଷ୍ଟ ପିତା ଶତ୍ରୁ ସେ ବିଜି ଛୁରେ ପାପିଷ୍ଟ ମରାଇ ପତି ଯେନେ ବିଟ ଯୁବତୀ ଯାର ପୁରୁଷ ଆବରି ବୋଲାଏ ସତୀ ଏନେ ତ ମତି ନହୁ ପୁରୁଷ ଜାତି ନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାନର କହୁ ମକତି ବାଳିକୁ ମୋର ଦନ୍ତେ ଚାପି ଅଧର ବୋଲନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା କରୁ ପାମର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟେଶ୍ୱର ରାମ ନୃପତି ବର ବାଳି ପରା ତୁହି ହୋଇ ବୁରେ ପାମର ନାହିଁ ତ ମନ ବାଳି କଲେ ଯେ ସନ ସୀତାଙ୍କ କିଞ୍ଚିତ ସରେ କଲେ ନିଧନ ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ତୋର ମୋଡ଼ନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ ରାମ ଛୁଇଁଛନ୍ତି କୋଦଣ୍ଡ ଆରେ ଅସୁର ଆରେ ଏ ଲଙ୍କାପୁର ଏଥି ହୋଇଲାଣି ବିଭୀଷଣ ଠାକୁର ତୁ ବୋଲୁ ମୋର ଆୟୁଷ ନାହିଁ ତୋର ତଥପଟ ପ୍ରାୟ ଧରି ଅଛୁ ଶରୀର କ୍ରୋଧେ ଅସୁର କମ୍ପାଇ ଦଶ ଶିର ଅସୁରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଏହାକୁ ଧର ଶୁଣି ଅସୁର ଧରିଲେ ଚାରି ବୀର ବାହୁ ଛିଞ୍ଚାଣନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିର ଅସୁର ଗଣ ଘେନି ଚାହେଁ ଆପଣ ଜଗତି ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି କଲେ ରଣ ଭଣ ରାମ ଛାମୁରେ ଯାଇ ଯୋଡ଼ିଲେ କର ବୋଲେ ବିଶି ନୋହିଲା ସିନ୍ଧିର ବିଚାର ଶ୍ରୀରାମ ଛାମୁରେ ବାଳି ସୁତ ଯୋଡ଼ି କର ଜଣାଇଲେ ରାବଣର ସର୍ବ ସମାଚାର ଦୁଷ୍ଟ ଜନ ପ୍ରୀତିରେ ନୁହନ୍ତି ଦେବ ସାଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ଜନ ମାନେ ସର୍ବକାଳରେ ଆରାଧ୍ୟ ରାବଣ ପାପିଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡକୁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବିଭୀଷଣ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲଙ୍କା ଭୋଗ ଯଥାର୍ଥ ବଚନ ଶୁଣି କୋପ ମତେ କଲା ଅସୁରଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ନେଉଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସନମତ ତୃଣ ପ୍ରାୟ ମଣଇ ସେ ସକଳ ଜଗତ ଶୁଣିତା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାରୁ ସେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧପତି ମାନେ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଗଲେ ବୋଲେ ବି ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧପତି ମାନେ ଚାରି ଭାଗ ହୋଇଗଲେ ବୋଲେ ବି ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତେ ଅରୁଣ ଘେନିଣ ବାନର ଗଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲଙ୍କା ବେଢ଼ିଣ ହାରି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ କର ରଣ ପ୍ରାଚୀର ଡେଇଣ ହାଣ
असुर गण श्रीराम आज्ञा पाइण सर्वयुथपति गण चारि द्वार निरोधिण सैन्य घेनिण खेपिले बानर गण पक्षी प्रायत होइण बसिले से प्रकारेण भय छाड़िण जगिथिले दैत्य गण द्वारे अर्गड़ी देइण देखिले कांगुलारेण कपि साहाण आरे रे कार करिण आयुध मान धरिण सर्वे बाहर होइण असुर गण फिटाइण चारि द्वार बाहर हेले असुर बजाई विविध थुर सकल वीर धर धर मार मार जेने गजई सागर तेने शबद सुर कले प्रचार कोटि कोटि रथ गज होइछन्ति दिव्य सज जिणिबे कि देवराज स्वर्गरे आज बाजी जुथ कि बागज उच्चै श्रवसानुज राउते देखन्ति तेज विन्धिना राज बानर असुर कुल मिसिले उभय बल सिंधु कि लंघिला कुल प्रलय काल जोड़ी जोड़ी होई मेल कलिक संग्राम गुण घेनी कपि तरुशील अति विपुल संक्राजित बाली सुत कले रण प्रमित रथी सारथी सहित कले कहत विरथी होई रावणी गदाए माइले आनी अंगद मारिबा जानी होइले पानी संपाति से स्थूल जंघ बेनी जनकर अंग रुधिरे दिशे सुरंग सुरण रंग हनु जम्बू माली भेट रण कले कप्रकट जानित बानर श्रेष्ठ पाइले दुष्ट आपण माने सुनुथिले कवि विश्वनाथ कुंटियाकृत विचित्र रामायणर 67तम भाग कंठशिल्पी माने थिले करुणाकर सेठी गिरिजा प्रसन्न मिश्र संजय कुमार देव विजय महापात्र एवं स्निग्धाराणी कर प्रयोजना करथिले डॉक्टर शांतनु कुमार रथ संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा सहयोगिता अभय कुमार दास।